الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر سارے پڑھو تسی پڑھیا کرو مطلب تسی پڑھیا کرو عشق سرکار میں جو خود کو فنا عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا عرش والے انہیں آواز آئے صدیق کہا صدیق کہا کرتے ہیں صدیق 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 کہا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر صرف ابو بکر دا مرید پڑے گا باقی منہ بند رکھے آجے عشق سرکار میں جو خود کو فنا کر
عرش والے انہیں صدیق کہا کر. عدیل اتھے آئی تھے میرے نال پڑھیا کر, اتھے آئی تھے نیڑے. اللہ نے تینوں گلہ جو دیتا ہے تو میرے نال پڑھ ذرا. عشق عرش والے انہیں صدیق کہا کر, ان کے دربار میں ملتی ہے جگہ, ان کے دربار میں ملتی ہے جگہ, ملتی ہے جگہ, پھر مظہر جانو دل سے جو محمد سے پیار کر ہے, جانو دل سے جو محمد سے وفا کر, محمد سے وفا کرتے ہیں, وفا کرتے, جان دل سے جو محمد سے وفا ہیں, عرش والے انہیں صدیق کہا. اچھی آنکھنا جے ذرا, عرش والے انہیں صدیق کہا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد قریب آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد یار غار جان نشین مصطفیٰ خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا جائے گا. اے او ہستی ہے جدہ بچپن وی پاک, بھائی ڈنڈی مار کے نہیں سننا تے چپ کر کے نہیں سننا. اے او ہستی ہے جدہ بچپن وی پاک, لڑکپن وی پاک, جوانی وی پاک تے بڑھاپا وی پاک. یا اللہ اتنا پاک رکھے آئی, فرمایا تینوں پتہ نہیں سی اے یار میرے حبیب دا بننا ہے. پورے زور نہ نعرہ ماریا کرو, توجہ ذرا فرماؤ. دو میں بات عرض کر رہی ہاں, آپ فرماندے نے میں بچپن ویچ بھی کدی بت خانے نہیں سا گیا, نہ میں شراب دے نزدیک گیا. فرماندے نے ایسے کسے عمل دے میں قریب نہیں گیا کہ کلمہ پڑھن تو بعد شریعت جدہ منو پکڑ کر لیں دے. سمجھ آگئی گل دی. ایسے کسے عمل دے میں فرماندے نے ہاں بچپن سی میرا تے ابا جی ایک دن نال بت خانے لے گئے تے کہن لگے آ تیرا خدا ہے. میں کیا جی ہووے گا تو اڈا, تو انو سمجھ کوئی نہیں آئی میرے گال دی, ہووے گا تو اڈا. تے او دے سامنے کھلوتے رہے
ते आंदे ने अब्बा जी थोड़े जे परा होए ना ते फिर मैं ओदे नेड़े होया ते ओदे अगे सवाल कीते। मैं क्या तू जो खुदा बनया फिरना है, मैं भुखा रोटी खवा, मैं नंगा ते कपड़ा दे, मैं प्यासा ते पानी दे, और मैं जनाब एक पत्थर उठा रहा ते आख्या मैं तेनू लगा मारन ते अपना आप बचा ले। आंदे ने ना रोटी दा जवाब आया, ना कपड़े दा जवाब आया, ना पानी दा जवाब आया, ना अपना आप बचा सकिया। फरमाते ने मैं पत्थर पकड़िया दे मारिया, रब होरी दो टोटे होके जमीन ते आ गए। नक भी कोई नहीं, कान भी कोई नहीं, मुंह भी कोई नहीं, लत पैर भी जनाब हाथ पैर भी कोई शह नहीं। ते अब्बा जी ने मैनू थप्पड़ मारिया। उन्हें क्या एक ही कीता ही ते मैं क्या अब्बा जी कुछ ते हया नू हथ होना चाहिए कि जेड़ा अपना आप नहीं बचा सकिया मैनू तुहानू की बचाएगा। आंदे ने जनाब अब्बा जी ने पकड़ लिया, मैनू मार दे घर ले गए। जुनाबे सद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप दे वालिद मोहतरम ने आप नु पकड़ लिया, मार दे घर लेके जा रहे ने। मामा ही होंदी है, आप दी वालिदा ने अगों पकड़ लिया, ये क्यों पे मार दियो, वजह की है? आख्या तेनू पता नहीं अज ने हरकत की कीती है, इन्हें पुत नू पत्थर मार के तोड़ दिता है, ओदे दो टुकड़े कर दिते ने, इस वास्ते पे मारना। हजरत अबू बकर सिद्दीक दी वालिदा कहन लगिया इनू ना मारो, ये आम बच्चिया जैसा नहीं दे, ये आम बाला वर्गा नहीं दे। उन्हें क्या दो कन ने, जुबान भी, अखा भी ने, हाथ भी ने, पैर भी ने, ये अंदर वखरी केड़ी शै है कि जेड़ी तू आनी है ये आम बच्चिया जैसा नहीं। उन्हें क्या इत्थे पवो तुहानू मैं गल सुनानी आ, अजे मेरे पेट दे अंदर एक बारी मैं बुत खाने गई आ तुहाडे नाल, ये जदों मैं इरादा कीता कि मैं झुक जावा, इन्हें मैनू झुकन नहीं दिता। जदों मैं बुत खाने विचों बाहर आई आ, सिद्दीक अकबर दी अजमत जानन वाला, अबू बकर दी संगत जानन वाला जरूर बोलेगा। आख्या जदों मैं बाहर आई आ मेरे कन्ना दे अंदर आवाज आई है, बीबी सुन ले आ जड़ा बच्चा दुनिया ते आउण वाला है ये आम बच्चा नहीं हो, एदा आसमाना ते ना अतीक जमीना ते ना सिद्दीक, मेरे हबीब दा रफीक, मेरा महबूब जदो इलाने नबुव्वत करेगा ओदा पहला मुरीद भी यही होएगा। जदों मेरा हबीब कब्र अनवर दे अंदर चला जाएगा ओदे जान तो बाद ओदा पहला खलीफा भी यही होएगा। ये सौदे दुनिया ते आके नहीं बनते। किसी ने मौला अली पाक ने पूछा हुजूर असी एक बंदे नूं मिलने भी पहली बार वो पहली बारी बड़ा चंगा लगन लग जाता। सुनते पे तवज्जो है जी, पहली बारी बड़ा चंगा लगन लग जाता है और इंज लगता है कि ये सालों के रिश्ते सन, इंज लगता है ये सालों का ताल्लुक सन। पर मैं तू 1 साल की 10 साल की गल करना है, तेरा वो हजारों सालों का रिश्ता है। हुजूर हो किवें? फरमाया दुनिया में एक दूसरे नूं मिल के ओ ही राजी हुंदा जिहड़ा आलमे अरवाह विच मिल के राजी होया सी। जितने ताल्लुकात ने, जितनियां संगतां ने दुनिया विच रह के ओही बंदा एक दूसरे नूं मिलदा है, ओही बंदा सलाम लैंदा है कि जेड़ा आलमे अरवाह विच एक दूसरे नूं मिलिया। उंज एक जुमला कवा जेड़े उत्थे खाली सन
जेड़े ओथे खाली सन ओ इत्थे भी खाली ने और जिन्ना दियां संगतां ओथे पाक सन उन्हां दियां संगतां इत्थे भी पाक ने। सुनियो मुबारक होवे कई ऐसे ने जिन्हां ना मां दा हया मिलिया ना प्यो दा हया मिलिया ना उस्ताद दी कदर मिली ना पीर मिलिया, लेकिन अहले सुन्नत दे अंदर ओ लोग ने जिन्हां दी इत्थे संगत दाता अली हुजवेरी दे नाल ए नहीं कि उन्हां दा प्यार सिर्फ इत्थे दाता अली हुजवेरी दे नाल उन्हां दा उत्थे भी प्यार दाता अली हुजवेरी दे नाल सी, खाजा अजमेरी दे नाल सी, शेर रब्बानी दे नाल सी, पीर सियाल दे नाल सी, मुजद्दद पाक दे नाल सी, उन्हां दा प्यार सुल्तान बाहू दे नाल सी, उन्हां दा प्यार फरीदुद्दीन दे नाल सी, उन्हां दा प्यार आलमे अरवाह दे अंदर कुतुबुद्दीन दे नाल सी, निजामुद्दीन दे नाल सी, मुइनुद्दीन दे नाल सी, उन्हां दा प्यार हिंदुल वली दे नाल सी, गौसे जली दे नाल सी, मौला अली दे नाल सी, उस्मान गनी दे नाल सी, फारूक आजम दे नाल सी, सिद्दीक अकबर दे नाल सी। यही वजह कि जिन्ना दे ताल्लुक आलमे अरवाह दे अंदर जिदे नाल है सन अज उन्हां दा जिक्र सुन के चेहरे सुजांदे नहीं सजांदे भी ने, तड़पदे भी ने, फड़कदे भी ने। आवाज मेरा मुंह रखा कर, पूरे नहीं लिखा कर, आवाज कट कर छोड़ दो। डट के आखो सारे सुन्नी मामा दे पुत्र उच्ची बोलिया करो डट के माशाअल्लाह। ए रिश्ते आलमे अरवाह दे जुड़े ने, ए रब ने जेड़ा सद्दीक अकबर ते मेरे करीम आका दा रिश्ता जोड़े है ना, ये यारी आलमे अरवाह दे अंदर सी। ए मैं जनाब अगे चल के अर्ज करना चंगिया चंगिया नाल साडा प्यारे, चंगिया चंगिया नाल साडा उच्चा दरा दौक दे नाल चंगिया चंगिया नाल साडा प्यारे, अल्लाह दी सौ साडा बेड़ा। उच्ची दरा थोड़ा जिहा मुहब्बत दे नाल दी जिथे निस्बत है वो चेहरा अपने सामने रखो ते बाबा दे बुलंद दरा फरमा दिया जे चंगिया चंगिया नाल साडा अकल दे बेड़े चढ़ी ना बेलिया, अकल दे बेड़े चढ़ी ना बेलिया, अकल बेड़ा डोब दी विच का अरे, अकल बेड़ा डोब दी विच का। पढ़ो जरा अकल बेड़ा डोब दी विच का रे, आशिकानू विच थला दे रोलिया, आशिकानू विच थला दे रोलिया, वाइस का तेरी कैसी कारे, वाइस का तेरी कैसी ऐब टक लई तूने आदी दे शाह, ऐब टक लई तूने आदी दे शाह, आल तेरी दाए खिदमत गुजारे, आल तेरी
خدمت اے رشتے جڑے نے عالم ارواح وچ جڑ کے آئے نے جیڑا جنوں اوتھے ملیا اوہی انہوں ایتھے پہ ملدا ہے حضرت جبیر بن مطعم آپ فرماندے نے میں مکیوں ٹریا تے دمشق گیا دمشق والے انہوں پتہ لگا نا یہ مکیوں آیا اس دنیا کٹھی ہو گئی میں نے سارے بٹھا کے پوچھیا وہ مکے وچ کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کون نہیں سمجھ آئی مکے وچ کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے آپ فرماندے نے کی کہنا انہوں نے کیا کسی نے آکھیا ہوئے وعدہ اولا شریک خدا نو منو بتانو نہ منیا جے انج نہ کریا جے انج نہ کریا جے وہ آپ نے فرمایا کیڑیاں بیلیاں پہ پہلیاں پہ میں بجارتاں پہ بجاندے ہو گل کرو سیدھی طرح انہوں نے کہا تو ایسے بندے نو نہیں جاندا جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فرمایا نہیں میں تے نہیں جاندا انہوں نے ایک کمرے دا دروازہ کھولیا تے اندر لے گئے جڑے ویلے جناب حضرت جبیر بن مطعم نو اندر لے کے گئے ادھر آپ میرے لفظ بڑے غور نہ سننے والے نے حضرت جبیر بن مطعم کہندے نے جدوں مینوں اندر لے کے گئے کمرے دا دروازہ کھولیا پورا کمرہ تصویراں دے نال بھریا ہویا ہے انہاں نے کیا آیا تصویراں دے اندر ویکھ کوئی بندہ ایسا ہے وہ جنوں تو جاندا ہے آپ فرماندے نے میں ساریاں تصویراں ویکھیاں مینوں کوئی نظر نہیں آیا انہاں نے دوسرے کمرے دا دروازہ کھولیا اوتھے بھی تصویراں لگیاں ہوئیاں نے انہاں کیا دس ذرا انہاں تصویراں وچوں کسے نوں جاننا ہے آپ فرماندے نے او تصویراں سارے نبیاں دیاں لگیاں ہوئیاں نے انبیاء دیاں تصویراں نے اس دور دیاں انہاں نے جس انداز نال بنائیاں ہوئیاں نے ساریاں تصویراں لگیاں ہوئیاں نے آندے نے میں ویکھ لیاں میں کیا میں نہیں جاندا انہاں دے وچوں کسے نوں نہیں جاندا آندے نے تیسرا دروازہ کھلیا حضرت جبیر بن مطعم کہندے نے جڑے ویلے میں تو اس دروازے دے اندر میں کمرے دے اندر داخل ہویا میں کی ویکھنا اوتھے 3-4 تصویراں لگیاں ہوئیاں نے ایک تصویر تے میری نظر پئی آندے نے میرے قدم رک گئے میں کیا ٹھہر جاؤ اے ہستی تے میرے عرب وچ بیٹھی ہوئی نے اے ہستی تے جناب مکہ پاک دے اندر بیٹھی ہوئی ہے انہاں کیا ایدہ نا کیے فرمایا محمد بن عبداللہ اے ہستی ہوئے جنہیں اعلان نبوت کیتا ہے لوگانو بلا رہے نے کچھ لوگ آ رہے نے کچھ نہیں آ رہے آندے نے میں وہ تصویر جدوں ویکھی میں کی ویکھنا اس تصویر دے نال ایک ہستی جیڑی ہے وہ تصویر جیڑی بڑی تصویر ہے وہ دے پیراں دے وچ بیٹھی ہوئے نے انج کر کے میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں کہندے نے حضور این تخت تے بیٹھے نہ جڑی کرسی بنی تے نال ایک کشتی بیٹھی ہو دی گردن چکی ہے جبیر کہندے نے میں انہوں پہچان نہیں سکیا کیونکہ گردن چکی سی اندے نے میں نہیں پہچان سکیا کہ جناب ہستی کون ہے آپ فرماندے نے میں انہوں نے پوچھیا اے تو انہوں میں دس دیتا ہے کہ اے محمد عربی نے تسی دسو اے جڑی ہستی پیراں وچ بیٹھی ہے اے کون ہے او سارا مجمع پتہ جے کون نے کوئی توریت پڑھن والا ہے کوئی انجیل پڑھن والا ہے پچھلے نبیاں دے امتی نے انہوں نے جبیر بن مطعم نو بٹھا لیا انہوں کیا تو آکھیا ہے اے محمد عربی ہے اے محمد عربی ہے تے پھر سن لے جے اے محمد تیا جیڑا او دے قدمت بیٹھے اے او دا یار صدیق ہے اے او دا یار
صدیق عالم خیال دے اندر جا کے پوچھیا تصوراتی دنیا میں جا کے پوچھیا او تصویراں وکھان والے ہو او تصویراں بنان والے ہو آ تصویر کتھوں ملی جے آ جڑا قدماں وچ بیٹھا ہویا ہے انہاں نے آکھیا تینوں پتہ نہیں اے جڑیاں قدرت نے تصویراں کھچیاں نے او کسے پائے دے نال ساڈے تک پہنچ گئیاں نے پتہ لگ گیا میرے مالک نے جڑی تصویر قدرت دے نال مصطفیٰ دی بنائی ہے او عالم ارواح وچ بھی کلیاں نہیں بنائی جتھے نبی ہے اوتھے صدیق ہے نعرہ ایک ہو کے مارو محبت ڈٹ کے نعرہ مارو یار اللہ ایک منٹ جدہ یقین ہے میرے آقا سن رہے نے ابو بکر میرے آقا دے نال لیٹے آجے تے ہون نعرہ انج ماریا جے کہ جڑا یقین ہے حضور سن رہے نے منہ کھولیا جے ذرا مارو دی نعرہ ابو واہ واہ آکھیا ہے عالم ارواح دی تصویریں اے دل وی مصطفیٰ اے دل وی مصطفیٰ دا اے جان وی مصطفیٰ اے دل وی مصطفیٰ دا اے جان مصطفیٰ اے دل مصطفیٰ دا اے جان مصطفیٰ پڑھئے اے دل مصطفیٰ دا اے جان جدے کل دل حضور دے باقیاں جنہاں نو بندے آجے منہ بند رکھے آجے جدے کل حضور واسطے میں او ذرا میرے نال کہہ دینا اے دل مصطفیٰ دا اے جان اجے آواز نہیں آئی ہے دل اے جان صدیق نے دسیا صدیق نے دسیا ایمان مصطفیٰ اے دل مصطفیٰ دا اے جان مصطفیٰ آؤ ذرا میرے کریم آقا دے غلاموں جڑے کمالات تو اوصاف حضور وچ پائے جاندے نے نا کوئی جناب صدیق وچ پائے جاندے ہیں جدوں پہلی وحی آئی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے سامنے میرے آقا دی تھوڑی جی طبیعت بدلی نا تے حضور فرمایا مینوں اس طرح لگدا ہے جی میں میرے تک کسے جادو کر دیتا ہے اور مینوں لگدا ہے کہ میرے کولو اے وحی دا پار شاید نہ اٹھایا جائے تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگیاں نہیں سونیا تو تے او عظیم ہستی جے کسے کچھ کھادا نہیں تے آپ بھکھیاں رہ کیوں نو کھوائے جے کسے کل کپڑا کوئی نہیں تے تساں کپڑا پیش کیتا ہے جے کسے کل مکان کوئی نہیں تے تساں پیش کیتا ہے تے جدو تسی خدا دی مخلوق نال اتنا پیار کر دیو تے تسی انج رب دے حبیب ہو ایسے طرح ہی جناب صدیق ایک باری کافران تو تنگ آکے تے مکہ چھڑ کے جان لگے تے کافر مل پہ ابو بکر نو اس کہا کدھر چلے ہو آپ نے فرمایا میں تنگ آگیا میں مکہ چھڑ کے جا رہے ہوں نے کہا نا ابو بکر تو تے ہوں میں جنہیں پکھیاں نو آپ پکھیاں رہ کے روٹی کھوائی ہے
तुसी मेरी गल समझ नहीं सके। काफर पे आंदा है, उन्हें क्या नंगियां नू कपड़ा दिता ही, जिदे कोल मकान कोई नहीं उन्हां नू मकान दिता ही, जिदे कोल गल सुनन वाली जिदा कोई गल सुनन वाला नहीं ओदी तुसां गल सुनी है ते तुहाडे वर्गे बंदे शहर छड्ड के टुर जान ते शहर बर्बाद हो जाते ने। पता चल गया जेड़े कमाल मुस्तफा सन वही कमाल सदीक अकबर दे अंदर सन। कौन अबू बकर जेड़ा मजहर कमाल मुस्तफा, जेड़ा मजहर कमाल अहले तशी हजरात दी एक तफसीर है, तफसीर इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम दी निस्बत उन्होंने इस तफसीर का नाम रखे है, ਉਹਦੇ अंदर ये मौजूद है। इसे आयत के तहत ही ये मौजूद है। वो कहते ने तवज्जो है आपकी मेरे वाल जरा, पता की कहते ने उन्होंने लिखा है कि मेरे ते तुहाडे करीम आका ली मैं दसिया ना कि कौन अबू बकर हुजूर दे कमालात दा मजहर परतव तस्वीर। ऐसे वास्ते जनाब बरेली चो आवाज आई आंदे ने जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पे अल्लाह सलामत रखे थे। ऐसे मोहब्बत दे नाल थोड़ा जिहा वालियम बताओ जरा, कह दो लाखों सलाम ऐसे पीरे तरीकत पे। आओ जरा सुने अज तफसीर इमाम हसन अस्करी दे अंदर लिखिया होया है। एक दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर जनाब जबरील अमीन हाज़र होए। अर्ज़ कीती वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, ए वल्लैल दियां जुल्फां वाले आ, मादाब दे नैना वाले आ, सोने अल्लाह दा सलाम भी लेके आया तो पैगाम भी लेके आया। मेरे आका ने फरमाया सलाम किदे वास्ते तो पैगाम किदे वास्ते। अर्ज़ कीती वद्दुहा दे चेहरे वाले आ, सलाम आप दे पैगाम सिद्दीक दे। मजा नहीं आया थोड़े जवाब का डट के जरा। ये सलाम आप दे पैगाम ये तफसीर इमाम हसन अस्करी दे अंदर अहले तशील खड़े ने गौर दे नाल जरा अपनी गल करो। कोई कह सकता है मामला आगे पीछे हो सकता है। जबरील अमीन आए, आका सलाम ले आया ते पैगाम ले आया। मेरे करीम आका ने फरमाया केड़ा पैगाम। अर्ज़ कीती सोनिया अल्लाह ने फरमाया है हिजरत दा टाइम आ गया है, मक्का छोड़ के मदीने चले जाओ। तो फरमाया पैगाम केड़ा है। अर्ज़ कीती आका रब ने पैगाम दिता है हिजरत जदों करनी जे कलिया नहीं जे करनी, सदीक नू नाल लेके जाना जे। लोग कहते ने मौला अली दे नाम ते वंड होंदी है, मैं ना अल्लाह दी कसम ओदे नाल चौकी अबू बकर दे नाम ते वंड होंदी। ईमान दी वंड सही सदीक अकबर दे नाम ते होंदी है, कोई शक नहीं। सहाबा ने सानू दस्सिया कि मौला अली दे नाम मारो जी उन्हां दा वंड करी जा। नहीं उच्चा उच्चा जरा मोहब्बत ना आओ जरा मैं बात अर्ज कर रहा वक्त नहीं मोहब्बत नाल इख्तसार दे नाल मैं अर्ज करदा जा रहा। अल्लाह ने फरमाया महबूबा
اے ذرا سفر کرنا جے تے صدیق نو نال لے کے جانا۔ حضرات دو روایتاں ملدیاں نے، ایک روایت میرے کریم آقا نے سر تے امامہ رکھیا، او دا جڑا پلو لٹک دے پیا او دا گنڈا سا ماریا، سرکار نے اس پلو نو اپنے چہرے تے لپیٹیا۔ شکر دوپہر مکے دی گرمی ہے، میرے کریم آقا گھروں کلے نکلے، جناب ابو بکر دے دروازے تے آئے، ان دروازے تے جان دا مصطفیٰ نے انداز دسیا۔ ابو بکر باہر آئے، سونیا آپ شکر دوپہری اتنی گرمی دے اندر، فرمایا ابو بکر گلا بعد ہون گیا، پہلے پردہ کرا۔ اسی یاراں دے بوئے انج دے رکھے نے منہ چک کے اندر وڑ جاندے، جبکہ پیو نو حکم ہے گھر جانی تے بوआ کھڑکا کے جائیں کہ تھی پہن کے سنداز وچ بیٹھی ہے، بھرا نو حکم ہے کہ گھر کے انج وڑنا ہی، اسی یار اندر وڑے نے، رشتہ دار کزن اندر، کزن تو ہے، جہل لوکاں نو کی پتہ ہوندا ہے کہ رسول اللہ نے کیڑا رشتہ کس انداز نال سانو دسیا۔ میرے کریم آقا فرما رہے نے ابو بکر اندر بعد چاہواں گا، پہلے پردہ کرا۔ عرض کیتی آقا ایک تے اندر وہ خاتون ہے جڑی آپ دے نکاح چ کو نہیں سمجھے یار، تے دوجی وہ دی بہن ہے، تے کملی والے انہوں نے میں پرہ کر دینا، آپ اندر تشریف لے۔ میرے کریم آقا نے جڑے والے اندر تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر جی ودوہا دے چرے والیا، فرمایا رب دا حکم آ گیا ہے، فرمایا رب دا حکم آ گیا ہے کہ ہجرت کر جاؤ۔ صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، میرے آقا نے فرمایا کی ہویا؟ عرب کیتی ودوہا دے چرے والیا، اے سونیا آقا آپ کلے جاؤ گے، ابو بکر دا دل نہیں لگے گا۔ فرمایا یار گل تے پوری سن لے، اے تیرا ارادہ نہیں، اے رب دا بھی اے ارادہ ہے کہ جتے محمد جائے ابو بکر نال جائے، جتھے مصطفیٰ جان اوتھے صدیق اکبر نال جان۔ فرمایا تیاری کر لو تسا میرے نال جانے۔ میرے آقا نے شام بھی اوتھے ہی تے رات بھی اوتھے ہی، ذرا توجہ ذرا فرمانا، رات دا ٹائم ہویا، میرے آقا واپس آئے، حضور نے فرمایا علی 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 علی، نے فرمایا اے مولا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا۔ اچھی ذرا ایک باری آنکھوں میں شیر پڑھن دے موڑے چ نہیں، میں گل سنا میں شیر اگے چل کے پڑھنا، ایک باری ذرا ذوق بن جائے گا۔ میں مرید ہاں میرا پیشوا، میرا پیر دا مرید، میرا پیر دا مرید، او دنیا دا ہر ولی پڑھو ذرا میں مرید ہاں۔ آؤ ذرا میرے کریم آقا دے غلاموں بڑے پیار اور محبت نال سننا، بڑی توجہ نال ذرا سننا۔ میرے کریم آقا نے آواز ماری، فرمایا مولا علی نو امتحان ہون لگا جے حضور دے عشق دا غلامہ دا۔ اس جملے تے تو انہوں سمجھ آ جانی کیڑا بندہ سون آیا ہی کیڑا بندہ سنن آیا ہی۔ حضرات میرے کریم آقا نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں۔ جی آقا، فرمایا علی میرے بستر تے لیٹ جاؤ۔ مرتضی نبی دے بستر تے، مصطفیٰ ابو بکر دے بستر تے، میں کیا سی سارے انہوں سمجھ نہیں آئی، میں جلدی جلدی جملہ کیا۔ مصطفیٰ صدیق دے بستر تے
मौला मुर्तजा नबी दे बिस्तर ते अज कोई बेली रौला गली गली पा रहे ने करिया करिया नगर नगर चौक बाजार दे अंदर आंदे ने जी वेखो वेखो जरा अली दा बड़ा मकाम खुदा दी कसम है बड़ा मकाम है अली दा बड़ा शान रब्बे काबा दी कसम है बड़ा शान है अली दी बड़ी इज्जत खुदा दी इज्जत वकार दी कसम है अली दा बड़ा मकाम बड़ी शान है आंदा जी नबी पाक दे बिस्तर ते अली लेटिया ओदा कितना मकाम है मैं क्या चला ना बन गल पूरी करया कर ओ तेरा नबी दे बिस्तर ते लेटे ओदा बड़ा मकाम है ते जिदे बिस्तर ते नबी आप लेटे वाह 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 सलामत रहो गरम रखिया करिए हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा जरा गौर दे नाल तुहाडी अजमत नूं सलाम बड़े ज़ौक नाल जुमला सुनिया जे मैं दोबारा कहन लगा ओ जेड़ा नबी दे बिस्तर ते लेटे ओदा बड़ा मकाम है ते मुस्तफा जी दे बिस्तर ते लेटे मकदी गल मुका दिया जेड़ा नबी दे बिस्तर ते आए ओनू अली कहंदे ने जिदे बिस्तर ते नबी जाए ओनू सिद्दीक कहंदे ओनू जनाब सिद्दीक कहंदे ने अगे चलो फिर सुनना थोड़ा जा रुक के छोटा जा जुमला कह के फिर तुहाडे दा लाउना जदों हिजरत दा हुक्म आया जबरील अल्लाह दा पैगाम लैके आए हजूर घरों निकल के किधर गए ने नहीं ना उची लेना दवाई किधर गए ने नहीं मैनू आवाज नहीं किधर गए ने अबू बकर दे घर हुण तुहानू समझ आई है कि मेरे करीम आका ने की पैगाम दिता है कि घरों निकल के जेड़ा टिकाना नबी वास्ते महफूज है ना घरों निकल के जेड़ा टिकाना नबी वास्ते महफूज है ना वो घर सिर्फ अबू बकर दा पता चल गया या नबी पाक घर विच मिलणगे या अबू बकर दे घर मिलणगे डट के जरा सारे फरमा दो सुभान अल्लाह मैं अगे चलना जनाब रात पई सफर शुरू ही हो गया जड़े मेरे सफर गार दी तरफ शुरू ही होया इमाम लंबिया दे गुलामो मेरे करीम आका दे कदम मुबारक ओ जड़े गुलाब नालों भी नरम ते फुल्ला नालों भी नरम ते मखमल नालों भी नरम हजरात जड़ा रूही नालों भी नरम मेरे मुस्तफा दे कदम पत्थरां ते चलदे जा रहे ने ते नाल इश्क जा रहे हैं नाल इश्क जारी है मेरे करीम आका दे जड़े बड़े पत्थरां ते कदम मुबारक आए हुजूर दे कदमैन शरीफैन दे विचों खून जारी हो गया जड़े बड़े खून जारी हो गया ये पत्ते कदमां ते तलियां ते जनाब छाले बन गए जख्म बन गए अबू बकर को रिया ना गया अरब की तीवत दुहा दे चिरे वालिया ए वल्लैल दियां जुल्फां वालिया आका एक मेहरबानी करो मेरे को कदमां दी तकलीफ वेखी नहीं जाती कदमां दे जख्म वेखे नहीं जाते खून रिसदा वेख्या नहीं जाता आका मैं थले बैना तुसी उत्ते आ जाओ थोड़ा जा जागिया जे यार मैं बात नू जल्दी समेटना चाह रहा आका मैं थले बैठना तुसी उत्ते आ जाओ फिर जड़े बाहर बैठे हो या अंदर बैठे हो तुहाडी मुहब्बत दा थोड़ा जा इम्तिहान है नबूवत उत्ते सदाकत थले सुनील भाई नबूवत उत्ते जनाब सदाकत नहीं समझ सदाकत उची जरा बोलना सदाकत
اور ایک صدیق اکبر نے اپنے کندھیاں تے بٹھایا ایک وقت ہو بھی ہے میں عقیدہ بھی نال ٹھیک کردہ جاواں ایک وقت ہو بھی ہے جب میرے کریم آقا دے کندھیاں تے امام حسن بھی بیٹھے نے امام حسین بھی بیٹھے نے آج بھی کئی جہل آندے نے ویکھے آجے امامت اتے چلی گئی نبوت تھلے آ گئی میں پوچھنا او کم مکلو حسنین کریمین جدو مصطفیٰ دے کندیاں تے بیٹھے نے او تو دے اجے امام بنے ہی نہیں سن منصب امامت دے اجے آئے ہی نہیں سن اجے انہاں دا بچپنے تے اگلی گل بھی سن لو خالی امام حسن مصطفیٰ دے کندیاں تے نہیں بیٹھے خالی امام حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے نہیں بیٹھے سرکار دو عالم دی بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی بیٹی حضرت بی بی امامہ او بھی حضور دے کندیاں تے بیٹھ دیاں رہیاں نے آقا نے نماز پڑھانی سرکار نے سجدے وچ جانا تے اتے بٹھا لینا پھر سجدے وچ جان لگنا تے اتار دینا میں کہنا جے حسنین کریمین مصطفیٰ دے کندیاں تے آ جان اج میرا سوال ہے انہاں لوگاں دے اگے جڑے آندے نے امامت اتے تے نبوت تھلے میں کہنا جے کندیاں تے بہن دے نال امامت اتے آ سکدی ہے تے پھر امامہ کیوں نہیں آ سکتی ڈٹ کے یہ بھی تے حضور دی نواسی ہے نا حضرت زینب دیاں بیٹیاں نے جڑی حضور دی بیٹی نے حضرت زینب انہ دی بیٹی نے امامہ ارے امامہ پتہ کون ہے جدے بارے سیدہ زہرا پاک نے بوقت وصال فرمایا سی علی میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرے تو بعد میری بھانجی نال شادی کر لینا تاکہ حسن تے حسین تے زینب تے ام کلثوم دا دھیان صحیح رکھ دوے گا اے او بی بی ہے جدے نال مولا علی نے شادی کی تھی تے جے حسنین کریمین موڑیاں تے آ جان تے امامت اتے آ جان دیئے تے جڑی امامہ بیندی رہی ہے پھر انہوں کی آکو گو بھی اتے آ گئی ہے دور تو کچھ خدا دا خوف کرو پھر چونکہ میں گل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لائیو چل رہا ہوں تے ہر شہر نو پھر بلاک کر دیں دینے لیکن یاد رکھنا اے میرے مصطفیٰ دی شان ہے کہ جنہوں قدمہ وچ بٹھان انہوں بھی مقام مل جاندہ جنہوں کندے آتے بٹھان حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں جناب صدیق اکبر نے ایک بار ذرا ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ چلو انج کر لو جتنا حضور نال زاہد پیار ہے نا لیٹ آؤندہ ہی نقصان ہوندہ ہے بندہ بیر بین دا ہونجے ایک فائدہ ہوندہ ہے انہوں سبحان اللہ بھی نہیں کہنی پہندی تے کچھ ہتھوں بھی نہیں دینا پہندہ ایڈی دوروں ٹور کے بندے کتھوں ہتھوں دین اندر بین والے نہیں کچھ دین دے تے باہر بین والے کیڑا کام کرنا ہے ڈٹ کے ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ حضرات تو میں بات عرض کر رہے ہیں بڑے غور دینال سننا جناب صدیق اکبر نے آقا نو کندیاں تے بٹھایا جی میں پچھلا جملہ سنیا سجے ایسے طرح سننا ہے یار کیسا منظر ہوئے گا ابو بکر نے مصطفیٰ نو کندیاں تے اٹھایا میں نقشہ پیش کرن لگا میرے آقا دا پیٹ مبارک صدیق اکبر دی گردن دے نال سرکار دے ران مبارک جیڑی ہے اے ابو بکر دے کندیاں تے پنڈلیاں تے پیر اے سینے دے نال لگے ہوئے نے ابو بکر لے کے جا رہے نے میں قربان جاواں ایک قوم ہے جنہوں نبی کندیاں تے اٹھائے ایک قوم ہے او جڑا نبی نو کندیاں تے اٹھاوے او جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے آوے او نو علی کہندے نے اور جدے کندیاں تے مصطفیٰ آیا ہے انہوں صدیق کہندے انہوں جناب صدیق کہندے نے بات لمبی ہو جائے گی اے پھر جدو غار وال ٹرے تے غار دے قریب ایک کھانا کون پچھاندہ رہے 3 دن تے 3 راتاں
ہوں سنو ایڈا بندے نو بےمان نہیں ہونا چاہیے کہ اکھاں ہی بند کر لے ہوں میرے آقا نو کھانا کون پہنچاؤندا جہاں صدیق اکبر دا آجڑی سی نا بھیڈاں چارن والا وہ بھیڈاں ہی ساریاں لے کے نا تے غار دے ارد گرد روز چاردا ہی ایتھوں تے کھڑنیاں پھر واپس لے آنیاں پھر کھڑنیاں پھر لے آنیاں جدو شام پینی دودھ چو کے تے پیش کرنی اے خدمت کدے سب دادا صاحب ہی سے آئی ابو بکر دے پھر رات پینی تے حضرت عبد الرحمن نے کھانا لے کے ساری دیہڑی مکے دے اندر کافران دیاں گلاں سننیاں کہ کیڑی پلاننگ کر دینے پہ رات نو کھانا بھی لے آنا تے میٹنگ بھی کرنی تے پکانا کنے حضرت عثمان ہے لیاؤن والا ابو بکر دا پتر پکان والی تھی اور ادھر توجہ ذرا کرنا تے دودھ پہنچان والا نوکر کندیاں تے اٹھان والا آپ تے خالی ہاتھ نہیں گھروں آیا اے نہیں سوا کہ پیر جی تسی کچھ لے کے آئے ہو سفر جو کرنا ہے 17,000 درم لے کے صدیق اکبر نال ٹرے ہے ہی گھر وچ اینا سی ابو قحافہ نو پتہ لگا سارا کچھ ہی لے کے ٹر گیا ہے تے انہاں آکھیا ایک گھر تھی بھی چھڑ گیا ہے بیوی بھی چھڑ گیا ہے تے اے بال بھی چھڑ گیا ہے تے میں انج نبینا مزدوری کرن جوگا نہیں پیسے سارے نال لے گیا ہے ان پیو دی صحبت دا اثر دیکھیا جے جنہ بالاں دی تربیت چنگی کیتی ہوئے حضرت آپ دی بیٹی دی عمر چھوٹی سی اندر گئیاں گیٹیاں نہیں ہوندیاں پتھر نکے نکے انہاں نو کٹھیاں کر کے 5-7 کپڑے چاڑ کے تے نبی نے دادے کو لے کے آ گئیاں تے کھڑکا کے آکھے ابا جی پریشان نہ ہو دنیا دی دولت ایتھے چھڑ گیا محمد دا پیار نہ لے کے گیا نہ لے کے گئے نے 17,000 درم نہ لے کے گئے ان پھر ذرا توجہ کرو وقت نہیں جدو غار دے اندر جان دا ٹائم آقا آپ ایتھے بابو پرانی غار ہے میں ذرا چیک کر لوں آپ اندر گئے صفائی کی تھی پگڑی لائی کپڑے لائے پھاڑ کے قمید تے جڑے جڑے سوراخ سن بند کر دے رہے ہن مینوں امام راضی دی بارگاہ جانا پینا ہے امام راضی فرماندے نے 1000 سال پہلوں دا سپ اس غار وچ بیٹھا سی اگر تسی ناراض نہ ہو تو بغیر سر تو میری گل دا جواب ذوق نال دیو گے عقیدے دی گل ہے اینو سمجھنا دے میں پوچھیا اے سپ صاحب کدھر آئے ہو انہاں کیا نبی پاک دا دیدار کرن آیا میں کیا کدوں دا آیا انہیں کیا 1000 سال ہو گیا میں اسے غار چاں میں کیا تو سپ ہے تینوں کیویں پتہ لگا ہے 1000 سال پہلوں تو سپ ہو کے علم غیب رکھنا ہے اینا سپان دا ان کی کرنا جب میں دسو جڑے آندے نے نبی نو کسے شاید نہیں پتا اے ذرا ویکھو نا گل تسی پلے بن میں اپنی گل دا ذمہ دار ہاں جڑی تسی سن کے جاؤ گے تو میں جواب دیاں امام راضی نے لکھیا 1000 سال پہلے دا سپ بیٹھے انہوں پوچھیا کدھر آئے انہیں کیا میں نبی پاک دا دیدار کرن آیا کیا تینوں 1000 سال پہلے پتہ لگ گیا انہیں کیا جتھے عشق ہوئے اور یار دیا خوشبو ماں پڑ جا دیا انہیں کیا پتہ لگ جاتے کہ محبوب آ رہا وہ سب ہو کے 1000 سال پہلو علم غیب رکھ دے جن بھی علم غیب جان دے شیطان بھی علم غیب جان دے اور توجہ دے نال بڑی محبت دے نال سننا سب ہو کے بھی 1000 سال پہلو جے علم غیب جان دے بے ایمان ہو کے نہ مر کچھ حیا کر جے سب 1000 سال پہلو علم غیب رکھ سکتے تے جدے صدقے رب کل کائنات بنائیے وہ محمد دی ذات کیوں نہیں علم غیب رکھتا نعرہ رسالت نہیں آواز آئی سنی بولے نعرہ رسالت تو سب اگر سب جانتا ہے بولو ذرا اچھی ذرا ڈاکٹر 1000 سال پہلو اوتھے آپ نے سارا ڈکیا تے 2 سوراخ رہ گئے دوواں دے اتے اے تے نبی پاک دے نوکرانوں گل یاد ہے نا دوواں دے اتے کی رکھیا ہڈیاں رکھیاں شاپا کیا ابو بکر انج نہ کر
1000 साल मैं भी कड्डे ने, मैं भी कड्डे ने, ते मैं बड़ी वड्डी मार हाँ। अबू बकर आख्या तू अजमा के वेख, जो तू मार है तो मैं मुहम्मद दा यार हाँ। हजरात जरा गौर करना, इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चावे चुका देवे आशक दा सर, जिथे चावे चुका देवे आशक दा सर, नाए काबा ते ना करबला वे खुदा। जड़े वेले जनाब सदीक अकबर ने दोवें अड्डियां रख लिया, आका नू आवाज मारी, सोने आ जाओ आ जाओ। अबू बकर ने जनाब मुस्तफा करीम नू बुलाया ते पै गए, ते आका दा सर मुबारक झोली विच रख लिया, आका दा सर मुबारक झोली विच रख लिया। सिर झोली विच आउंदियां मेरे करीब आका दी अख लग गई, उधरों सप ने डंग मारिया, डंग ते डंग सिद्दीक खांदा रहा, डंग ते डंग सिद्दीक खांदा रहा, डंग खा के भी यो मुस्कुरांदा। सब डंग पिया मार दे, अल्लाह दी कसम है इश्क दी इंतहा समझ अकल वाले नू नहीं आएगी, सिर्फ आशिक समझेगा। सब ने डंग मारिया, हिलना ते दूर दी गल, अबू बकर ने जुम्बश भी नहीं लई, माड़ी जई हरकत भी नहीं की थी। पूछया अबू बकर हिले नहीं, फरमाया आका दी नींदर तो जान कुर्बान है, आका दी नींदर तो जान कुर्बान है। उधर मौला अली सरकार दा सर झोली विच रख के बैठे, मेरे आका दी अख लग गई, असर दी नमाज चली गई। हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, ए ओ नमाज है जिदी ताकीद आई है, इनू नहीं छड़ना वरना बर्बादी हो जाएगी। हुन मौला अली आका दा सर मुबारक झोली दे अंदर रख के आराम फरमा रहे ने मेरे आका। हुन अली सूरज वल वेख देन, आका वल वेख देन, सूरज डूब गया, अली दी नमाज चली गई। फिर सुन लिया जे ओ कार दे अंदर मुस्तफा दी नींदर तो जान पिया वार दे, ए मुस्तफा दे वास्ते नमाज पिया वार दे, ओ जान पिया वार दे, ए नमाज पिया वार दे, ओ जान पिया वार दे, ए नमाज पिया वार दे। मैं जिम्मेदार हाँ, कई बेईमाना ने किताबा में तो लिखिया होया है, उन्हें क्या कदे दा ख्याल आ जाए नमाज नहीं टुटदी, बंदर दा ख्याल आ जाए नमाज नहीं टुटदी, और नमाज विच नबी दा ख्याल आ जाए ते नमाज नहीं रहंदी। ये कहंदे ने नबी दा ख्याल, नबी दा ख्याल। लो मैं हजूर दे प्यार दी कसम देन लगा, तुहानू कसम है मुस्तफा दी मोहब्बत दी। कोई भी बैठा है इस जुमले मेरे नू जाया न करना, ते 3 बारी उच्ची सुभान अल्लाह सारे आशम भाई कहनी है। तनवीर साहब मेरे ज़ौक में अल्लाह दी कसम है, ये 50 बारी भी कहना तो मेरे जुमले का मुल नहीं, लेकिन मेरा जुमला जाया ना करे। जाग दे हो, पहले जाग जाओ, अखा खोलो जरा। मैं जरा जुमला कह रहा ये आंदा कदे दा ख्याल आ जाए नबी दा नहीं आना चाहिए, ये ना आखना मेरी खिताबत का जुमला है या मुखालफत का जुमला है, मैं भी खा सकना। इन्होंने आखिया कदे दा ख्याल आ जाए नमाज नहीं टुटदी, किसी जानवर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टुटदी। अगर ख्याल नमाज विच नबी दा आ जाए
تے نماز ٹوٹ جاندی ہے میں علی نو پوچھیا تو نماز پیا وارنے علی نو پوچھیا نماز پیا وارنے او قادریاں دا بھی پیرو سہروردیاں دا بھی پیرو چشتیاں دا بھی پیرو اتنے ولیاں دا پیر علی ہو کے مصطفیٰ تو نماز پیا وار دے عقل والے انو سمجھ نہیں عشق والے جواب دین گے اے آتے نماز وچ نبی دا خیال نہ آئے علی آتے نبی دا خیال وچ نماز نہ آئے جنہاں نو حضور دے پیار دا واسطہ دیتا سی او سبحان اللہ کہو باقی شرمندگی نال منہ تھلے کر لو ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ ڈٹ کے بولو ڈٹ کے بولو توجہ دے نال ذرا او جان پیا بار دا نبی دے نیندر تو اے نماز پیا بار دا نبی دے نیندر تو او آدھا جان جاندی جائے محمد دا آرام نہ جائے اے آدھا نماز جاندی جائے محمد دا جناب اے آرام نہ جائے عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ اللہ میری اور حاضری قبول فرمائے